Voilà que depuis un mois, le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies a, pour la première fois de l'histoire de cette affaire, affirmé publiquement le droit à chaque habitant d'Ashraf à aspirer au statut de réfugié. C'est une très grande nouvelle. D'abord parce qu'elle enlève toute justification telle qu'elle est exprimée par le gouvernement irakien lui-même. Le gouvernement irakien ne peut pas dire que cette population n'a pas de statut. Donc, d'un côté, soulagement, mais d'un autre côté, nous ne sommes pas complètement rassurés sur la manière, sur les conditions qui seront réunies et qu'il faut réunir maintenant puisqu'il y a un consensus international pour que cette population soit protégée. Il appartient maintenant au secrétaire général des Nations Unies et donc à Mme Pillay d'agir pour que des moyens matériels soient donnés, soient réunis pour que l'UNAMI là-bas soit vraiment garante de la protection effective de la population d'Ashraf. For 153 days, they have heard you. They have heard what you have said about the camp. They have heard that it's unacceptable for what the Iraqis are doing in that part of the world. So I'm very pleased that the UNHCR and the other UN organisations have recognised that the 3,400 people in Camp Ashraf should have their asylum status. That has been, but it is you that have done this. You are achieving this, and you are winning the fight. We still have some way to go, but we are making progress. And today is just another step along that road. So I thank you and I salute you for all you have done. Thank you very much. Estremamente lieto di essere qui con voi oggi, di aver chiesto al Presidente del mio gruppo di lasciare i lavori del Senato per venire a solidarizzare con voi oggi in questa 154esima giornata di manifestazioni a favore della libertà. È dal 1999 che sono personalmente vicino alla vostra lotta in difesa della libertà, in difesa delle tradizioni di un popolo, in difesa della democrazia e della libertà di ognuno di poter vivere all'interno del proprio paese senza dover subire prigione, tortura, morte, senza dover subire restrizioni della libertà. La gran parte del Senato italiano, la maggioranza del Senato italiano è vicina a voi. La maggioranza della Camera dei Deputati italiana è vicina a voi. Siamo convinti che voi siate nel giusto per combattere un regime di tiranni, un regime che per rafforzarsi conculca le più elementari libertà dell'uomo. Continuiamo questa battaglia, siamo al vostro fianco, saremo al vostro fianco come lo siamo stati in tante altre manifestazioni, continueremo ad esserlo personalmente come parti politiche perché crediamo che la libertà vada difesa in ogni parte del mondo. سلام به یاران مقاومت و قهرمانان اشرف. من ندا هستم، دانشجوی حقوق در سوئیس. از طرف دانشجوهای ایرانی در اروپا و آمریکا پشتیبانی خودمان را به اشرفی‌ها اعلام می‌کنیم. ویوا اشرف! ویوا اشرف! ویوا اشرف! Bonjour à tous. Je suis étudiante en droit à Paris. سلام می‌کنم به شما. من دانشجوی حقوق هستم در پاریس. Et je crois en l'universalisme des droits de l'homme et c'est pour ça que je suis là. و من ایمان دارم به حقوق بشر و برای همینه که اینجا هستم.